नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शशि पांजा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए हिंदी और बंगाली में लिखी गई बाइट। আজকের দিনে ৭১ দিন হয়ে গেল 22 এপ্রিলের সে ভয়ানক হত্যা ২৬ জনের ভারতীয় নাগরিক যারা পহেলগাঁওয়ে বেড়াতে গেছিলেন। আমরা দেখছি যে ৫ রাষ্ট্রের ভিজিটে বেরিয়ে পড়ছেন প্রধানমন্ত্রী আজকে, কিন্তু ৫টি প্রশ্ন আপনাকে তাড়া করছে, তার জবাব তো পেলাম না। সেই ৫টি প্রশ্ন যেটি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় করেছিলেন। কারা ছিলেন এই উগ্রপন্থী? এরা কোথায় গেল? এদের কি মৃত্যু হয়ে গেল? এদেরকে আমরা ঠিকমতো ধরতে পেরেছি? এরা কি জীবিত? কিভাবে এলো ভারতীয় দেশে, আমাদের ভূখণ্ডে এলো কি করে? কেন আমাদের ভারতবর্ষের ইন্টেলিজেন্স তাদেরকে ধরতে পারেনি যে তারা ঘুরঘুর করছিলেন? এই প্রশ্নের জবাব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রশ্ন করলো তার জবাবটা আজ অব্দি পেলাম না। আপনি কিন্তু প্রধানমন্ত্রীজি বেরিয়ে পড়েছেন, আপনি এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই ৫টি প্রশ্নের জবাব কিন্তু কেউ দিলেন না, নীরব রয়ে গেলেন। আপনি যে ৫টা রাষ্ট্রে যাচ্ছেন, তাহলে এটা তো আন্তর্জাতিক একটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপনি যুক্ত হবেন, তাহলে সেখানে তো আপনি প্রশ্ন করবেন যে যে রাষ্ট্র ভারতবর্ষের উপরে এইভাবে উগ্রপন্থীদের দিয়ে আক্রমণ করালো এবং সেই ৭১ दिन हो गए हैं वो 22 अप्रैल की पहलगांव की वो घिनौनी आतंकवादियों की जो आक्रमण और 26 जन भारतीय पर्यटक की खून हत्या। प्रधानमंत्री जी, आप 5 राष्ट्र के दौरे पे निकलने वाले हैं आज से लेकर 9 तारीख तक, लेकिन 5 सवाल जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हमारे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बंदोपाध्याय आपसे 5 सवाल किए थे। इन 5 सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला। आतंकवादी कौन थे, कैसे आए भारत के भी अंदर, कैसे क्यों उन्होंने इस तरीके की हत्या की, वो कहां गुम हो गए, उनको हम लोग पकड़े हैं कि नहीं, वो जो भारतीय आक्रमण हुई ऑपरेशन द्वारा इसमें उनकी मृत्यु हुई कि नहीं। इस घिनौनी आक्रमण और इस तरीके की वेदनादायक जो प्राण चले गए हमारे भारतीयों का, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसा क्यों है कि भारत की सरकार या खुफिया एजेंसी को इस खबर की इत्तला नहीं थी? इन सवालों का जवाब कौन देगा? अभिषेक बंदोपाध्याय ने जो किया। और आप तो कहते हैं आप विश्वगुरु हैं। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।